अरे यार ना बांग्लादेश কথা বলো तुमसे वीआईपी है बोलो बांग्लादेश কথা বলো चलो काटाई चलो चलो काटाई चलो तू ट्रक बंदा नहीं आएगा काटाई चलो बंदा नहीं आएगा यहाँ पे वीडियो बना काटाई चलो আমার গাড়ি ওভারলোড নেই আরে ভুদা মুখের মধ্যে ঢোকাচ্ছ কেন तू वीडियो बना टोल पे চলে চলো কাটাই চলো কাটাই नाम बोल को কি নামবো কেন গাড়িতে নামবো কেন एक को नमाओ ना अरे तुम चलो ना तुम घर में उठो ना नमाओ अरे भुदा चलो आगे चलो काटा कुदाय काटा कुदाय हाँ चलो 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 ओटो 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 आस्ते 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 আমি আসতেই যাচ্ছি আসো 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 শোনা গো আমার ছোড়ে বাচ্চা তোর বড় বিহারি সুদার বাল বুদা বুদা বিহারি বুদা বাংলায় কথা বলবি বড় বাংলায় এসে বাংলায় কথা বলবি না ঠাপ খেয়ে মরে যাবি বড় বাংলায় এসে বাংলায় কথা বলবি বাংলায় এসে বাংলায় কথা বলবি गाय मत दे বাংলায় এসে বাংলায় কথা বলবি আর গায়াত দে গায়াত দে গায়াত দে গায়াত দে গায়াত দে তুই বুদার বাল কথা ভিডিও করেই তো ঠাপ দেবো তোরে বাড়া ভালোভাবে বলছি গায়ে লাগছে না নাকি হ্যাঁ ভালোভাবে বলছি গায়ে লাগছে না শোনো বাদা তোমরা কথাবার্তা জানো কি ওর